Chika sa ta way back second year high school. Ano sa tong tuigan nakalimot ako. Kay nag-working ba ako sa una dito sa syudad ay. Unya, wala ko kalimutan ang giingon sa kong amo ba nga. Christine, eskwela gid og tarong bisan og high school man lang kakutob. Kay sa una lisod pa man jud kaayo tumbo ng college day niya wala kay ka workingan, wala kay magpasalit og gasto nimo. Ana ba lisod kay siya kabuoton. So ang akong gigol gyud is makahuman na jud og high school. O nga nag-working na lang ko basta asa-asa. Nya mo nagiingon sa ako ang kanang amo nga siya Christine. Kanang ayaw jud pag sugot nga dili ka makagraduate og bisag high school man lang kay lisod kay ang kinabuhi sa probinsya. Kada bang kuan kuno magkaitira ta kay mamuhi ra man tag mga hayupan, magkahugaw ta kay pero kung kugihan ka nga pagkatao day dili kanang dili sapayan kung unsa ang imong nahuman, kung unsa ang imong grado nga nahuman ba nimo ang mga degree na dinha basta kabalota man ning kamot kabalotang mangitag kwarta, di gina siya sapayan pero mas maayo jud nga makahuman man lang ta. O di ba? Tinatamangan doon ang mga degree ang atuwa lang nga dili bitaw ta murag mawani bitaw nga kanang bitaw i-lockdown ta nga wa man ni nahuman wala man ni kuan wala ni kapasidad ana nga mga butanga so anha lang din handapita pa ning kamot ro jud ang atong puhunan o nya okay na nang bisag high school graduate lang ta nya kuan maayo ang atong panginabuhian maayo atong ginagmahalag ginagmay basta kanunay okay ra jud kay na sa katanan unya kumbati na pasalamat sa Ginoo ana unya maayong panlawas ay okay na jud kayo mora na atong chika for today's video. Good morning.